tɛ asi ka bolo ka jɔnkɛ de y'u ci wa jɔnkɛ y'a sɔrɔ a cili décision alu berté de tout mina ci une semaine an k'a ci ma dɔ fɛn min kɛra dɛ faamaw kɔni ko a k'a jɔ n'o tɛ alu y'o cɛ a b'a ci o cɛ gɛlɛn don a b'a ci a m'a ci a b'a ci jɔnkɛ nana ci mais alu tun b'a ci ka juguya ni jɔnkɛ jɔnkɛ t'a kɛ zone 1 zone 2 ko ye alu tun b'a zone bɛɛ raser mun na yo keke an ka cɛw fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ o i t'a dɔn min kɛra mali bɛ ten de an bɛ ko kolon de an b'a kolokolo k'an ma kɔ a kan ko nana an ka nafolo walahi suma walahi mɔgɔ yɔrɔ in sa zone aéroportière la a fɔra a bɛɛ b'a kalama ko farati b'a yɔrɔ la bɛɛ ɲɛ tugu ka san k'i ka so jɔ ko mali tɛ wa fɛn tɛ bɔ a la sa n'an bɛ an ka so jɔ fɛn tɛ bɔ a la a cili diyara n'i bɛ ka fi ɲini a cili diyara ne ye bi a diyara ne ye sini ne tun bɛ jɔnkɛ place la alu bɛɛ tun b'a fɛ ka min kɛ ne b'o de kɛ n b'a bɛɛ ci kalaw ka bɛɛ bɔ a la ouais mais bi a bɛ ka ci an ɲɛ b'a la gouvernement bɛ ka taa yɔrɔ di mɔgɔw ma hali FIFA mɔgɔ ale kɛnɛ kelen ka ɲi yɔrɔ mun cira FIFA mɔgɔw taara balontan fɛn dɔ sigi yen kɔsɛ u taara a baara kɛ yen ne t'o kalama so wɛrɛw fana bɛ yen minnu ma ci aw bɛ ma fiyɛ n'u y'a kɛ zone 1D ko ye zone dɔw yɛrɛ bɛ yen rebelle patron ninnu caman ka yɔrɔ b'olu la u y'u ɲɛ pan olu kunna o ye politiki yɔrɔ de ye o donc e bolo politiki ko man ka k'a la ayi walahi o tɛ yen ma ko cɛ kuma ni alu berté tora yen a b'a bɛɛ ci fo cɛ ka kuma fo avion kama kɔ MINUSMA tun bɛ ci o la wa ayi MINUSMA ye zone spéciale dɔ de ye c'est temporaire wa u tɛ tɔɔrɔli kɛ wa jɔnkɛ ma siran dɛ bɛɛ n'i ka ko taabolo don a y'a kɛ ten anw ase da t'o la an n'a feerela k'a d'aw ma k'a ka a feere a tun prévoilen don ko ni yɔrɔ min bɛ se k'a labɛn yen u k'o di anw ma an k'a labɛn n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye dɛ n'a bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye u k'a di an ma o fila tɛ sɔrɔ dɛ k'a ci a tun bɛ se ka ko ye par exemple mɔgɔ yɔrɔ bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye sisan n'i bɛ taa aéroport la garabali bɛ yɔrɔ min na hôtel olympique yɔrɔ la an b'a fɔ a bandɛ 140 an bɛ k'a labɛn fo sagaw bɛ yen ase de bɛ ko labɛn o saga tɛ yen sisan o awɔ mais pour problème ye min ye c'est que mun ka so cira parcelle misɛnmanin dɔw nana di olu ma ko k'olu bɛ caser o recensement kɛra gouverneur amical ni escroc foncier dɔ bɛ yen ko Baba Maïga olu de ye affaire kɛ ka décision fu dɔ dilan k'o terrain bɔsi fantanw na ka t'o feere u ɲɛnamɔgɔw ma ka damadɔ ni faamaba dɔw la comme ça n'a kuma wulila u b'olu couvert ne yɛrɛ ka kɛlɛ fanba wulila olu de kama an bɛ don min na i ko bi olu tun na ne datugu o de kama o cour suprême ye jo di ne ma a bɛɛ kasera k'u ka décision kase a bɛ di fantanw ma a bɛ segin fantanw ma fo ni jɔnkɛ t'a kalama n'a b'a kalama a tɛ di mɔgɔ si ma a bɛ di fantanw ma donc baara ninnu kan ka jɔ pewu mɔgɔ y'a san o escroc ninnu bolo i ye wa fu perdu o bali o bɛɛ de kɛra ne ka gɛlɛya ye baara in na k'a kɛ donc e nan'a sɔrɔ jɛkulu dɔ de bɛ ko in kɔnɔna ye maaw sigilen don u ka kow kunna e nana ka na i sen olu ka nala k'o bɛɛ bɔ exactement fa jɛkulu ye bureau ta a se yɛrɛ la e yɛrɛ kɛlɛli kama ayi san ne ka na walasa u ka fɛɛrɛw ka ko ma ka fanga d'u ma hali ase baarakɛla dɔw bɛ yen i tɛ place sɔrɔ fo o cɛnin ka jɛ n'a ye ne nana k'olu bɛɛ de gɛn ase tun ye sugu de ye sani ne ka na ɲininkali kɛ mais ne nana ase kɛra i n'a fɔ cimetière nabagatɔ bɛɛ taara n y'a bɛɛ gɛn jagoya i ma kɛ mangoya ni nana tilenni kama i tɛ jɔ i ko la o ne ye nin sɔrɔ o ne nana chambre de commerce sɔrɔ dans un état indéplorable mais n bɔra yen ka to cogo di mais ne bɛ yen don min na n jugu kun ka taa ni banna si ye kɔfɛ de sa Konate ɲɔgɔn ma bɔ Konate y'a kɛ tan a bɛ kɛ ten fana ACI la u ye Konate kelen ka tiɲɛ b'a fɛ ACI baarakɛla bɛɛ b'o dɔn ni mun ko sa ko wa ACI de kɛra sababu ye ka dugukolo ko tɔ gɛlɛya walima ACI ni escroc tɛ ɲɔgɔn bolo jamana kɔnɔ ACI kɛra sababu ye ka dɔ fara enchère kan spéculation kan parce que ACI 2000 yɛrɛ bila ma a bɛ k'i na ko diɲɛ bɛɛ ɲaŋinina ka bila yen ne sigi il faut k'an bɔ yen dɔ bɛ na cɛ yɔrɔ dɔ b'a ACI 2000 la sa aw bɛ kelen bɛ k'a dogo di fo ka dɔ sɔrɔ yan de bɛɛ ko ko foyi ye ne ko a tigi ma n ko mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yan bɛ u ye miliyari marabu kun bi hali u tɛ ACI yɔrɔ dɔn san ko kan a fɔ k'u nana ACI terrain san n ko bɔn aw bɛ kimi nɔfɛ taa mun na n ko wa terrain tɛ yan ACI nɔ fana ye min ye mun kɔnna ni ɲɛ tiɲɛ dɔw ni mafiyaw tun bɛ ɲɔgɔn bolo fo mafiyaw ka bureau tun bɛ ACI yɛrɛ kɔnɔ yen mɔgɔw kɛra ACI direction commerciale bɛ to yen a tigi nana ne yɛrɛ fɛ yen
ko le be terrain ramasser ka dale ma dashula abeta afiri ka tabala ku taduma kana toli asila o tambe o asi kibra yulu mo do yo ou est-ce que nous fera de membres de assez ministère soula conseil ka doni na assez ministère soula ni sai terrain flas ramanila ne budo ba protocole do be asila assez yera kon de ce que protocole dans ça dit que jara ko bu terrain na chedo bi kamali fatura dem sendo wen galne bulon galone wen galone tege ko ka fobi ko sanu ka ta tribunal la asika au kafro équivalent dans ma parcelle donc minga chani 600 parcelles kema woro uyota ko doma ko ka frais fro commencer m'rancer taille terrain on me m'rancer ka au terrain c'est au fonctionnaire au boulot ntanga du ko ni tiado ni le bawla ja o yende me kilingili ni dawma mais mo be assez ministère sur la terrain binani aba kilin to la aba kaka mo ni fon to la ou ba firi Sénégal boy do ba escour la anana terrain binulum la tala ni e petit ni ntai kata di banque maka garantie ke petit ninga foro bi se ka ke au boloti ni se petit ntai foro o mafia dama ndi uta o ya ke asi terrain ni ma yoli asaba dala unyana mina aywa unana ke ni sira umina obe mo do wele o ka foro do be lettre ti ni papier fouillé donc fin si comment le cercle silami tu me kati o ka dossier ni kon kolonté o ka tiati chama de yala la o be no pa ko sila terrain ni wa man insana comme bada c'est ta dame na 2006 ou ba terrain la 2004 2002 2003 là que donc assez yolu so il faut qu'on nous dédommager assez le directeur na ba fo bon vraiment nga kele dabla na nga protocole ke mettre un bidou di ma iwa kuma jo o yuka fere o kama assez yele ka fere ka do o nambra to terrain nous o lui ka fere donc assez yele te fere dike o me ka siga problème ou les filles assez te ka fere ke bon on fait le fere barakela o sigile no yando ko ni di betoni ibi bolo shwa la kanemu bo barakela o min dunga nemu o ka dogo ni te barakela o jalagiu ne bolo barakela o ren ni o ka dogo assez pertila anyamo ani famao ani esco foncier de l'union kata juju mi be mu la ja ni ka dossier tara chugo chugo o lu ba daja ula na bo ministre d'Amadola ministre mana assez ministre la mimi kongo fa terrain assez là a dossier be ne bulu be to be mbula na terrain ni mi o ya so kongo fa la re ou kongo fa la que direction régionale du génie rural bala micro direction régionale du génie rural au bala au fait la million keme nan bien ne va dire million keme duru la maison des avocats au fait la million keme waroni biduru ni duru direction nationale de l'industrie afin que ça le verre qui a fait la ni na otumbe au fait la million keme wolo la ni muganduru affaires économiques régionales au fanabo qui a fait million keme wolo la ni million shegi ala blé ba min dagela afin ni direction nationale des impôts minya c'est le poste Obama au fait la 1 milliard million biwulum la ni nani ani mimbe trésor qui a fait au fait la 1 milliard million kemefla ani bisba ni wulum la faut qu'on a assez direction des douanes du district minya se me garba et roman n'avec à 600 nous y mangabili au fait la milliard fla million keme wulum la nduhu direction nationale du génie rural a fait une direction régionale de douanement au fera milliard saba doninga million bisaba kaje Asie a fait les primature quoi qui a fait indépendance voilà au fera milliard fla doninga je donc ouais nous be fereli a 23 milliards mugan saba doninga je milliard mugan nani la nga ola milliard nani ani doni o de masala o be gouvernement madame na Fouquet tiena comme kilime ka ke na fa be dossier in kalama
tunisien n'était don au manioro la kuma yi fly ni mo tienu don ou be sanwulu la ke yoro la tugulu telwa isa ako jabi était tambratoyer ite koela ibe sanwulu la ke mo ka sokon ite lwa isa wa sotri be desaila ni de na ko ban tellement faire boubulu kan namrake aka avocat maître Cissé ni de wile ngone be la fin d'offier un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon jugement ika che anginika ale nyana kan joli di am ale était dossier donc 90 millions te Foucault c'est écrit qu'à faut de 60 millions quand se coller ça parce que net va fa kata ngubonga 60 millions d'yan njana tobe ko ikata parce que ne boire ne na fin so ina mais ne be était ne ça ante fin so en benu le ka ko 60 millions ko yana bo amodi ne tera tribunal là il va mal tribunal do anya gushi premier instant deuxième ka gushi faut ko suprême faut révision ka fu mal kan kenema wa fu mal kan do ma jade domina me ko go appliquer procureur nana substitut du procureur do nana communicate là ko sursis be akola an nga mo sursis a dona ne ka DGA musole long o koko abebo oni procureur ka kuma franyon ko yumi la ko fito fana do kasola ako ko en kasola do ngate a dona community to kasola don tourmasser ne tra procureur Koulibaly soye kamali demseni mo blina modon abe ko famu ambe jera ka substitut procureur du Soudan ou ka yafa de ñon fait musuka kasola dunga boama anga tunisien ke gengala bo wambe dumle ko bi tunisien ke ko aleka 60 millions be auna anga 60 millions bala ama drome sa abulani minawi do ale bena mu fo aka che ni moloya benela ne ka ke malien ne ka ni mo su défend janfanti malankulu ayaka malankulu yake mo sora onga malla fama kunda ni fama fantankuda ko deme ateka ni njaka ka reka dugula o fam chudi kagele afa ye ko alnaso ni benga loyo aleka che sanwulum la ke chuda te lo isa o mo tlinye ya ase ko nana anga bi anga yimebilla awara ka yo o manyanga mayo wa ma duguna de anane re menacé ko ti se kalabo ko bodin mimimbe ni uka chen mako jaba anime ko jamana fama chama mena gloni tlongaki ka bulu blanela wamba fi akerate ale gendo jamana fama ka do mi ma idengale nyiliga ini mu yin che blani wona nyanya fuelo chanda tola angotoi ni ne ba les places la neta fo ko le bi chega barake parce que ni mama il a drié khonyi ini ni mo su te barake wa ne bi se ka fo ka bisigi ale ni tunisien ke be mo su kele woni anga wa flala albi ele koko ne ka 60 millions de bila albi mana sara ibola katla ka moni la amado kata papier fallait ku beba tola ku ke mo tola nangambe bien min saisi ama so ale tate ka sa d'état donc akawar be compte la kata be bochi ka boy an se ka compte saisi o te nambra to ele tamashie danyewa ne ba ben mo su be la fasamina on était ne auditeur ya bunyate ne ministre min tumbi mbo foko janya fa ko nya fa nyana alu berté benane tlema le de menane bulu wa mo kote be siko ka wa mo kote nga ayine la wele draman alu kole fin ka esko kunti ban yirana baba mayiga ko ya balmay abadon o ka terrain may nga waliya ali balmado ngunta waliya a lettre tima a lettre bien ko funga waliya nini alu kelela baba donc e be alu feve fo ni papier bien nini alu kelela baba ko de la namra tote ni se ka fo homme d'état don nga amadu na fana ko mbeli demande parce que balmado ni ma deme mo ta fam ngalu ngote atekiti o chani flani binne tara samila janaba ko tellement nokole
mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ sannen de b'a bolo yɔrɔ la ten ne ye ɲininkali kɛ ko ne bɛ ka juge mun fɔ k'a bɛ n bolo ne ma juge bɛɛ fɔ dɛ a juge kelen de ye ne wele k'a bɛ n don kaso la wari de dira a ma n'o tɛ kaso la don kun tɛ ne fana balima juge wɛrɛ bɛ yen n y'o bila a la o y'a ɲininka a ko walayi u ye n tromper de u nana nkalon tigɛ ni isi ko ye k'a monter kɔfɛ n y'a ye de k'u ye n ta ni vitesse ye n ko n terikɛ ma a fa ye fana u ye wari de d'a ma parce que mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ sugu dɔw ye u bɛ dulɔ min ka t'u ka dulɔ min yɔrɔ la u ye ko mun kɛ k'i waso n'a ye ale baba mayiga de ta ye waso a ye wari min di juge ma a y'a fɔ n ye wari di karisa ma a b'aw ka cɛya jiw don kaso la sini a taara fɔ kano ye kulɔ bila dulɔ min yɔrɔ dumuni yɔrɔ dɔ bɛ yen a taara fɔ yen olu nana fɔ ye ko cɛ ko i kɔlɔsi dɛ juge dɔ b'i wele sini k'a b'i datugu baba tun b'i waso la n'a ye kano kulɔ bila kunun mɔgɔ jɛɲɔgɔnw tɛ o mɔgɔ sɛnɛmanw tɛ u b'u waso ni o mɔgɔ lankolon sugu de ye olu ɲɔgɔnnaw de a sigi ci ni famaw ka dɛmɛ